नमस्कार मु सरोज आपण को साहित्य संभार यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। आज आम तुलनात्मक साहित्यर भाग 2 विषय रे आलोचना करबा जहाँकि एसएसबी ओडिया लेक्चरर यूजीसी नेट एवं ओएसओई स्टूडेंट मानक पई बेस लाभदायक हेबो। तेबे चलंतु आरंभ करबा आज तुलनात्मक साहित्यर भाग 2। प्रथम प्रश्न, विश्वर 18 गोटी भाषा दखल हासिल करथिबा कविंक नाम कौन? विश्वर 18 गोटी भाषा दखल हासिल करथिबा कविंक नाम कौन? यार सठिक उत्तर होछि गेटी। विश्वर 18 गोटी भाषा दखल हासिल करथिबा कविंक नाम हैला गेटी। परवर्ती प्रश्न, हडसन मैकलिफ ओसेनट 1886 मसीह क्यों पुस्तकटी प्रकाश करथिले? हडसन मैकलिफ ओसेनट 1886 मसीह क्यों पुस्तकटी प्रकाश करथिले? यार सठिक उत्तर होछि कंपैरेटिव लिटरेचर। हडसन मैकलिफ ओसेनट 1886 मसीह कंपैरेटिव लिटरेचर नामक एक पुस्तक प्रकाश करथिले। परवर्ती प्रश्न, क्यों साहित्य समस्त आंचलिक साहित्य उपादान एक सम्मिश्रित रूप? क्यों साहित्य समस्त आंचलिक साहित्य उपादान एक सम्मिश्रित रूप? यार सठिक उत्तर होछि भारतीय साहित्य। भारतीय साहित्य समस्त आंचलिक साहित्य उपादान एक सम्मिश्रित रूप। परवर्ती प्रश्न, जो भाषारू अनुवाद हुई ताकू कौन कहुए? जो भाषारू अनुवाद हुए ताकू कौन कहुए? यार सठिक उत्तर होछि एसएल बा सोर्स लैंग्वेज। जो भाषारू अनुवाद हुए ताकू सोर्स लैंग्वेज कहुए। परवर्ती प्रश्न, जो भाषा रे अनुवाद हेबो ताकू कौन कहुए? जो भाषा रे अनुवाद हेबो ताकू कौन कहुए? यार सठिक उत्तर होछि टीएल बा टार्गेटेड लैंग्वेज। जो भाषा रे अनुवाद हेबो ताकू एसएल बा टार्गेटेड लैंग्वेज कहुए। परवर्ती प्रश्न, कहार लक्ष्य हेउछि विश्व संस्कृतिर महानता को प्रतिष्ठा करिबा? कहार लक्ष्य हेउछि विश्व संस्कृतिर महानता को प्रतिष्ठा करिबा? यार सठिक उत्तर होछि तुलनात्मक साहित्य। तुलनात्मक साहित्यर लक्ष्य होछि विश्व संस्कृतिर महानता को प्रतिष्ठा करिबा। परवर्ती प्रश्न, स्वाभाविक भावे क्यों भाषा संप्रति विश्वर आदान प्रदानकारी भाषा भावे स्वीकृत? स्वाभाविक भावे क्यों भाषा संप्रति विश्वर आदान प्रदानकारी भाषा भावे स्वीकृत? यार सठिक उत्तर होछि इंग्राजी भाषा। इंग्राजी भाषा स्वाभाविक भावे संप्रति विश्वर आदान प्रदानकारी भाषा भावे स्वीकृत होइछि। परवर्ती प्रश्न, प्रतिटी भाषा सहित कौन जड़ित होई रही थाए? प्रतिटी भाषा सहित कौन जड़ित होई रही थाए? यार सठिक उत्तर होछि सांस्कृतिक भावचेतना। प्रतिटी भाषा सहित तार सांस्कृतिक भावचेतना जड़ित होई रही थाए। परवर्ती प्रश्न, फकीरमोहन सेनापति केबे जन्मग्रहण करथिले? फकीरमोहन सेनापति केबे जन्मग्रहण करथिले? यार सठिक उत्तर होछि 1843 मसीहा जनवरी मास 17 तारिख। 1843 मसीहा जनवरी मास 17 तारिख रे फकीरमोहन सेनापति जन्मग्रहण करथिले। परवर्ती प्रश्न, फकीरमोहन सेनापति मृत्यु केबे होइतिला? फकीरमोहन सेनापति मृत्यु केबे होइतिला? यार सठिक उत्तर होछि 1918 मसीहा जून मास 14 तारिख। 1918 मसीहा जून मास 14 तारिख रे फकीरमोहन सेनापति मृत्यु होइतिला। परवर्ती प्रश्न, फकीरमोहन सेनापति जन्मस्थानर नाम कौन? फकीरमोहन सेनापति जन्मस्थानर नाम कौन? फकीरमोहन सेनापति जन्मस्थानर नाम हैला बालेश्वर जिल्लार मल्लिकाशपुर ग्राम। बालेश्वर जिल्लार मल्लिकाशपुर ग्राम रे फकीरमोहन सेनापति जन्मग्रहण करथिले। परवर्ती प्रश्न, फकीरमोहन सेनापति ऐतिहासिक उपन्यासर नाम कौन? फकीरमोहन सेनापति ऐतिहासिक उपन्यासर नाम कौन? यार सठिक उत्तर होछि लछमा। फकीरमोहन सेनापति ऐतिहासिक उपन्यासर नाम हैला लछमा। परवर्ती प्रश्न, पूजा फूल
ପୂଜା ଫୁଲ କାହାର ରଚନା? ପୂଜା ଫୁଲ କାହାର ରଚନା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ପୂଜା ଫୁଲ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଏକ ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ହେଲା ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ସମସ୍ୟାଟି ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଟେ? କେଉଁ ସମସ୍ୟାଟି ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଟେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭୂମିକୈନ୍ଦ୍ରିକ ସମସ୍ୟା। ଭୂମିକୈନ୍ଦ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ପରିଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରେମଚାନ୍ଦଙ୍କ ପୁରା ନାମ କ'ଣ? ପ୍ରେମଚାନ୍ଦଙ୍କ ପୁରା ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧନପତ ରାୟ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ। ପ୍ରେମଚାନ୍ଦଙ୍କ ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ଧନପତ ରାୟ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ। ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଦାନ ଉପନ୍ୟାସ କାହାର ରଚନା? ଗୋଦାନ ଉପନ୍ୟାସ କାହାର ରଚନା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ। ଗୋଦାନ ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରେମଚାନ୍ଦଙ୍କ ଏକ ରଚନା ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଦାନ ଉପନ୍ୟାସରେ ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ କେତେ ପ୍ରକାର କୃଷକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ଗୋଦାନ ଉପନ୍ୟାସରେ ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ କେତେ ପ୍ରକାର କୃଷକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାର। ଗୋଦାନ ଉପନ୍ୟାସରେ ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ 3 ପ୍ରକାର କୃଷକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ କିଏ, ଯିଏକି ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ କିଏ, ଯିଏକି ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ, ଯିଏକି ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ 3ଟି ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ଲେଖ। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ 3ଟି ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ଲେଖ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପରଜା, ଦାନାପାଣି ଏବଂ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପନ୍ୟାସ ଅଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ 3ଟି ଉପନ୍ୟାସ ହେଲା ପରଜା, ଦାନାପାଣି ଓ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁକ୍ତିପଥେ ନାଟକ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ମୁକ୍ତିପଥେ ନାଟକ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ମୁକ୍ତିପଥେ ନାଟକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ କେବେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି? ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ କେବେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1935 ମସିହା। 1935 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସଟି ରଚିତ? ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସଟି ରଚିତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅରଣ୍ୟର ଅଧିକାର। ଅରଣ୍ୟର ଅଧିକାର ଉପନ୍ୟାସଟି ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ରଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅରଣ୍ୟର ଅଧିକାର ଉପନ୍ୟାସଟି କାହାର ରଚନା? ଅରଣ୍ୟର ଅଧିକାର ଉପନ୍ୟାସଟି କାହାର ରଚନା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହାଶ୍ୱେତା ଦେବୀ। ମହାଶ୍ୱେତା ଦେବୀ ଅରଣ୍ୟର ଅଧିକାର ଉପନ୍ୟାସଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅରଣ୍ୟର ଅଧିକାର ଉପନ୍ୟାସଟି ମହାଶ୍ୱେତା ଦେବୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୁସୁମାଞ୍ଜଳି କାହାର ରଚନା ଅଟେ? କୁସୁମାଞ୍ଜଳି କାହାର ରଚନା ଅଟେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। କୁସୁମାଞ୍ଜଳି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଛି।
परवर्ती प्रश्न ओडिया कवितार सनेट रचना को किए लोकप्रिय करिसेंती ओडिया कवितार सनेट रचना को किए लोकप्रिय करिसेंती यार सठिक उत्तर होची मधुसूदन राव ओडिया कवितार सनेट रचना को मधुसूदन राव लोकप्रिय करिसेंती परवर्ती प्रश्न विलियम कुपरଙ୍କ रचित आलेक्जेंडर सेल्क्रिक कवितार क्यों ओडिया अनुवाद रचना करी मधुसूदन राव निज अनुवाद प्रतिभार परिचय देछंती विलियम कुपरଙ୍କ रचित आलेक्जेंडर सेल्क्रिक कवितार क्यों ओडिया अनुवाद रचना करी मधुसूदन राव निज अनुवाद प्रतिभार परिचय देछंती यार सठिक उत्तर होची निर्वासितर विलाप निर्वासितर विलाप विलियम कुपरଙ୍କ रचित आलेक्जेंडर सेल्क्रिक कवितार निर्वासितर विलापर ओडिया अनुवाद रचना करी मधुसूदन राव निज अनुवाद प्रतिभार परिचय दे पारिछंती परवर्ती प्रश्न कुसुमांजलि केते मसीहारे पुस्तक आकार में प्रकाशित होइतिला कुसुमांजलि केते मसीहारे पुस्तक आकार में प्रकाशित होइतिला यार सठिक उत्तर होची 1903 मसीहा 1903 मसीहारे कुसुमांजलि पुस्तक आकार में प्रकाशित होइतिला परवर्ती प्रश्न कुसुमांजलि कविता संकलन रे समुदाय केतोटी कविता रही कुसुमांजलि कविता संकलन रे समुदाय केतोटी कविता रही यार सठिक उत्तर होची 11टी कविता कुसुमांजलि कविता संकलन रे समुदाय 11टी कविता रही परवर्ती प्रश्न शांति निकेतन शिक्षाश्रम किए प्रतिष्ठा करथिले शांति निकेतन शिक्षाश्रम किए प्रतिष्ठा करथिले यार सठिक उत्तर होची रवींद्रनाथ ठाकुर शांति निकेतन शिक्षाश्रम रवींद्रनाथ ठाकुर प्रतिष्ठा करथिले परवर्ती प्रश्न शांति निकेतन शिक्षाश्रम केते मसीह प्रतिष्ठा होइतिला शांति निकेतन शिक्षाश्रम केते मसीह प्रतिष्ठा होइतिला यार सठिक उत्तर होची 1901 मसीहा डिसेम्बर मास 21 तारिख रे शांति निकेतन शिक्षाश्रम 1901 मसीहा डिसेम्बर मास 21 तारिख प्रतिष्ठा होइतिला धन्यवाद आज भाग 2 को एठी रखिबा परवर्ती तुलनात्मक साहित्यर आलोचना भाग 3 रे करिबा धन्यवाद।